لنحو أحمر وحمر واقلب اليمات مكسورا وقولوا لاسم رباعي بمد وانسد قبل لام إلى لم فقد ما لم يدع في العام ذو الألف وفعل جمع فعلة عرف ونوي كبر ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل فعل لواسم كقتل وزمن والك وميت به قمن بفعل فاعل نحو كبد يخش غالبا كذاك يطرد بفعل اسم مطلق الفوا فعله وللفعال فعلا حشر وشع في هدي وقائم عمادها هما قال في غيرهما وفعل اسم وفعل وفعل غير مع العين فعلا شمل وبالفعال والفعل جميع الصحراء والأذرع والقسد معا. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Fu'alun linahwi ahmara wa hamra wa qlibinal ya'mad maksura. Fu'alun utawi wazan jamak taksir fu'lun iku linahwi ahmara tetap kaduene sepadane lafat ahmara wa hamra ala lafat hamra wa qlib lan mali osira lan ganti osira minal ya saking huruf ya madmuman hal kang den dhammah den ganti maksuron ingkang den waca kasrah. Artinya wazan jamak taksir fu'lun itu untuk semisal mufrad ahmaro dan hamro'a. Dan gantilah dhammahnya fa' fi'il menjadi kasrah pada huruf ya yang jatuh setelah dhammah. Dalam arti wazan fu'lun itu adalah wazan jamak taksir untuk sifat yang mengikuti wazan af'ala dan fa'la'a. Seperti contoh lafaz ahmaro, ini wazannya af'ala, dan hamro'a yang wazannya fa'la'a. Hamro'a itu mu'anasnya ahmaro. Ahmaro itu sifat mudzakkar, hamro'a itu adalah sifat mu'anas. Nah, kedua-keduanya ini, ahmaro dan hamro'a ini dijamakan pada fu'lun, jadi khumrun. Ahmara khumrun, hamra juga khumrun. Dan jika ada ya mati yang jatuh setelah dhammah pada lafaz yang diikutkan wazan fu'lun tersebut, maka dhammahnya diganti kasrah. Tujuannya adalah untuk menyelamatkannya ya dari terbaca berat atau susah mengucapannya. Jadi dhammahnya fa' fi'il diganti menjadi kasrah. Qaulu waqlib ai idza waqa'at kesein dalam ari kalane tumibo apa aliya uya sakinatan hale kang mati ba'da dhammati in dalam sawise dhammah fil jam'i in dalam jama'e ya qulibat mongko den ganti apa dhammatu dhammah kasratan ing kasrah alasane li tashil ya'i krana nyelametake ya utawa contone kenahu bidun supadane lafaz bidun jam'u abiyadho kang dadi jam'ai lafaz abiyadho au bayadho'a utawa jam'ai bayadho'a. Wa inna malam tubdal lan aing pestine ora den ganti apa ya'uhu ya'e. Lafaz abiyadho kama kaya perkara fil mufradi kang tetep ing dalem mufrade alasane li anul jam'a krana satemene jam'a iku athqalul wi abot minal mufradi katimbang saking mufrad. Wal wawalan satemene wawune iku athqalu luwih abot minal ya saking ya. Fakana mongko ana apa kelakuan iku yastami dadi kumpul apa taqolani perkara abot loro fala yustama mongko ora kena den kumpulake apa taqolani perkara abot loro. Ketika ya mati terletak setelah dhammah pada jamak ini, jamak fu'lun ini, maka dhammahnya harus diganti kasrah. Tujuannya untuk menyelamatkan ya. Jadi menyelamatkan ya terbaca berat atau susah mengucapkannya. Contohnya lafaz bidun, jamaknya abyadu ataupun baydu'a. Asalnya adalah buyudun. Ya.
baknya itu di domah mengikuti wazan fu'lun. Nah, karena di situ ada ya mati jatuh setelah domah, yaitu buydun itu, maka baknya harus di kasroh. Ya. Fa fi'ilnya itu baknya di kasroh. Jadi bidun. Itu tujuannya untuk menyelamatkan ya itu dibaca terkesan berat ya, berat pengucapannya, buydun. Dan ya ini tidak diganti seperti pada mufradnya karena jamak lebih berat daripada mufrad dan wawu lebih berat daripada ya, maka berkumpullah dua berat atau susah pengucapannya. Padahal tidak boleh berkumpulnya dua perkara yang berat atau dua perkara yang susah mengucapkannya. Harus dihindari berkumpulnya dua perkara yang berat atau dua perkara yang susah pengucapannya. Di situ ada jamak dan juga ada ya yang jatuh setelah domah, maka itu harus domanya fa fi'il diganti kasroh. Al-i'lal utawi iki kono angget i'lal swiji bidun utai lafad bidun iku asluhu te asle bidun iku buydun lafad buydun ala wazni fu'lun ing atase anut wazan fu'lun ubdila dan ganti apa domatu domah kasrotan ing kasroh li salamatil ya'i krono nyelametake ya fasoro mongko dadi apa lafad buydun dadi iku bidun lafad bidun. Jadi ilal bidun itu asalnya adalah buydun mengikuti wazan fu'lun, domahnya diganti kasroh untuk menyelamatkan ya dari bacaan berat, maka jadilah bidun. Nah, di sini kita lihat tabelnya. Kita lihat ada nomor 1, jamaknya adalah fu'lun. Di situ hukum atau kaidahnya adalah fu'lun itu berlaku pada sifat yang mengikuti wazan af'ala. Contohnya ahmaro. Jamaknya humrun. Abyadho jamaknya bidun. Yang nomor 2, jamak fu'lun juga berlaku pada sifat yang ikut wazan fa'la'a. Contohnya hamro'a. Jamaknya juga humrun. Bayadho'a jamaknya juga bidun. Jadi itu af'ala dan fa'la'a yang merupakan mu'anas. Af'ala mudzakkar, fa'la'anya mu'anasnya. Sama-sama jamaknya fu'lun. Wa fu'ulun lismin ruba'in bima taqad zita qabla lamini ala lam faqad ma lam yudu'a fil a'amidul alif wa fu'alun jam'an li fu'latin urif wa nahyi kubra wa li fi'latin fi'al wa nah wa qad yaji'u jam'uhu ala fu'al. Wa fu'ulun taiwazan jamak tasir fu'ulun iku lismin tetep kadue mufrad rupa isim ruba'in kang bangsa ruba'i bangsa patang hurufe bimadin kelawan huruf mad qad zidakan teman-teman den tambahake apa mad qabla lamin ing dalam sadurunge lam fi'il i'lalan faqad kang kasepen apa ya lam fi'il i'lalan ing ilal malam yutu afil a'amidul alif malam yutu'af ing dalam selagine ora rupa bina mutu'af fil amin dalam umume dalam sumrambai apa dzul alifu lafat kang duweni alif huruf mat alif wa fa'alun tawazan fa'alun iku jam'an wa fa'alun tawi jamak taksir fa'alun iku jam'an iku urifa den kawerwi apa fa'alun jam'an hale rupa jamak li fu'latin kautul wazan mufrad wazan fu'latin wa nahwi kubro lan sepadan lafat kubro wa li fi'latin fi'al wa fi'alun utawi wazan jamak tasrif fi'alun iku li fi'latin kautul mufrad fi'latin wa qad yaji'un talan terkadang ono lan terkadang teko apa jam'uhu jamake fi'latin ala fu'alun anut ing atase wazan jamak tasrif fu'alun. Qauluhu wa fu'ulun ismin wa huwa wazan jamak tasrif fu'ulun iku mutaradun kang kelaku fi kulli ismin ing dalem saben-saben isim ruba'in kang bangsa patang hurufe bimadatin kelawan huruf mad qabla lamihi ing dalem sadurunge lam fi'ile
ismi isim sahih halami halekang sahih lam fi'ile. Uti contone iku nahu qadhibun supadane lafat qadhibun wa qudhubun. Lan jamae lafat qudhubun wa amudun dan mufrad amudun wa umudun jamae lafat umudun. Wa kitabun dan mufrad kitabun wa kutubun dan jamae kutubun. Qauluhu malam yudha'af ai ingkanat tegese lamun ono apal madda huruf madde yen iku alifun rupa alif ya usturita mongko den syaratake apa ala yakuna yen to ora ono apa lafad mufrad orane kemudha'afan rupa mudha'af. Te contone iku nang qudzalun sepadane lafad qudzalun wa qudzulun dan mufrad jama'i lafad wa qudzulun jama' lafad qudzulun. Artinya wazan jamak taksir fu'ulun itu bagi mufrad yang berupa isim rubai atau hurufnya aslinya ada 4 yang terdapat huruf mad di dalamnya baik mad wawu, alif maupun ya yang ditambahkan sebelum lam fi'ilnya. Dan lam fi'ilnya tersebut bukan berupa huruf yang ilat. Dalam arti lam fi'ilnya itu harus berupa huruf yang sahih. Dan jika huruf madnya berupa huruf alif, maka disyaratkan lagi bukan berupa bina mudha'af. Kemudian wazan jamak taksir fu'alun itu bagi mufrad fu'latun dan semisal lafadz kubra atau wazan fu'la. Sedangkan bagi mufrad fi'alatun jamak taksirnya mengikuti wazan fi'alun dan terkadang mengikuti wazan fu'alun. I'lam berwasir royan annahu satamne kelakuan iku wajib fi hadzal jami' dalam ikilah jamak fi ghairi daruratin ing dalam sa'iliyane tingkah darurat apa taskinul aini nyukun matane ain fi'il atau nyukun ain fi'il ing kana selamun ana apa ya ain fi'il ana iku wawan huruf wawu. Utawa contone iku nahu suwarun sepadane lafaz suwarun wa surun lan jama' lafaz surun wa yajuzu lan menang apa taskinuha nyukun ain fi'il ilam takun lamun ora ana apa ain fi'il ora iku wawan rupa huruf wawu. Utawa contone iku nahu qudzalun sepadane mufrad qudzalun wa qudzulun dan jama' lafaz qudzulun. Wa ing kana sanalamun ana apa ya ana wa ing kana sanalamun ana apa ain fi'il ana iku ya rupa huruf ya kusirat mongko den kasra apa fa'u fa fi'ile inda taskini ing dalam nalikane sukune ya ing dalam nalikane sukune ya tune utai contone kena sialun sepadane lafaz sialun wasilun dan jama' lafaz silun. Qaulu wa fu'lun jam'an li wa fu'alun jam'an li fu'latin ilah wa huwa utai wazan fu'alun iku mutaradun dan kang kelaku fi fu'latin ing dalam mufrad wazan fu'latun bidamin kelan kawaca utama fa fi'il fasukun nulik kawaca sukune ain fi'ile. Utai contone kuna hurufatun sepadane lafadz hurufatun wa hurufun dan jam'a lafadz hurufun wa fi fu'la lan ing dalam mufrad fu'la bidamin kelan kawaca utama fa fi'il fasukun nulik sukune ain fi'il. Utai contone kuna kubra sepadane lafadz kubru wa kubaru lan jam'a lafadz kubaru. Wali fi'latin fu'al wa huwa tawi wazan fu'alun iku mutaradun wali fi'latin fi'al ya wa huwa tawi fi'alun iku mutaradun kan kelaku fi fi'latin ing dalam mufrad fi'latin bi kasratin kelan kawaca kasra fa fi'il fasukun nulis sukune ain fi'il. Utawa contone kena kisratin sepadane lafadz kisratin wa kisarin lan jama' lafadz kisarin. Qauluhu wa qad jaju te contone kena lihiyatin sepadane lafadz lihiyatin wa luha lan jama' lafadz luha wa hilyatin lan mufrad hilyatin wa khula lan jama' lafadz khula. Ketahuilah bahwasannya pada jamak fu'alun ini wajib mensukunkan atau mematikan ain fi'ilnya jika ain fi'il tersebut berupa huruf wawu. Contoh suwarun jamaknya surun. Jadi pada wazan jamak fu'alun ini diganti
wawunya diganti sukun, disukunkan huruf wawunya yang tadinya fu'alun itu kan difatahin fi'ilnya, karena ain fi'ilnya berupa wawu maka menjadi disukun surun. Dan jika ain fi'ilnya berupa ya, maka fa fi'ilnya harus dikasroh ketika ain fi'il yang berupa ya tersebut disukun. Contoh sialun, jamaknya silun. Kemudian jamak taksir fu'alun berlaku bagi mufrad wazan fu'latun dengan domahnya fa fi'il dan sukun ain fi'il, contohnya ghurfatun, jamaknya ghurafun. Dan berlaku juga pada wazan fu'la yang didomah fa fi'il dan sukun ain fi'ilnya ya fu'la. Contohnya kubro, jamaknya menjadi kubaru, mengikuti wazan fu'alun baru. Kemudian wazan jamak taksir fi'alun berlaku bagi wazan fi'latun dengan kasrohnya fa fi'il dan sukunnya ain fi'il, contohnya kisrotun, jamaknya kisorun. Dan terkadang ada juga mufrad fi'latun yang jamaknya ikut fu'alun, contohnya lihyatun, jamaknya luha. Luha itu adalah wazannya fu'alun. Dan hilyatun jamaknya hula. Hula itu jamaknya wazannya fu'alun. Ya, padahal kebanyakannya kalau fi'latun itu jamaknya adalah fi'alun bukan fu'alun, tapi terkadang atau ada yang diikutan wazan fu'alun. Fa'ala liwasfin kaqatili wa zamin wa haliki wa mayitin bihi qamin wa bifu'ulin fa'ilun nahu kabid yakhusu ghaliban kadzaka yatarid fi fa'alin isma mutlaqal fa wa fa'alahu wa lil fu'ali fi'lanun hasal wa sya'a fi huti wa qa'ima amma dohahuma wa qala fi ghairihima. Fa'ala uti wazan jamak taksir fa'ala iku liwasfin tetap kaduane sifat qatilin kang kaya lafat qatilin wa zaminin lafat zaminun wa halikin lafat halikin wa mayitin lafat mayitin bihi qamina kang pantes apa fazan fa'ala qamina kang pantes apa sifat bihi kelawan azan fa'la wa bi fu'ulin fa'ilun wa bi fu'ulin dan iku tetap ketelawan wazan jamak taksir fu'ulun fa'ilun utawi mufrad fa'ilun utawi contone iku nawa kabitun sebaring lafat kabitun ya khusu ale tertentu apa fa'ilun ghaliban ing dalam kaprae kadza ka iku kaya mengkon-mengkon fa'ilun ya taridu kelaku apa ya wazan fu'ulun fi fa'lin ing dalam mufrad fa'lin isman hale rupa isim mutlaqal fa'i hale kang mutlaq fa fi'ile wa fu'alun utawi wazan mufrad fu'alun iku lahu tetep kaduene wazan jamak taksir fu'ulun walil fu'ali fi'lan wa fi'lanun utawi wazan jamak taksir fi'lanun iku hasil apa ya fi'lanun li fu'alin maring mufrad fu'alin wa sya'alan kuncur apa ya fi'lanun fi hutin in dalam lafat hutin wa qa'in dan lafat qa'in ma'ama sartane lafat doha kang nyerupani apa ma huma ing karone hutin wa qa'in wa qala lan qalil lan sithik apa ya jamak taksir fi'lanun fi ghairihi ma dalam saliyane hutin wa qa'in. Artinya wazan jamak taksir fa'la itu pantas ataupun layak bagi sifat seperti qatilun. Qatilun ini wazannya fa'ilun yang bermakna maf'ulun, maknanya isim maf'ul. Qatilun orang yang dibunuh. Dan zaminun ini wazannya fa'ilun. Dan halikun wazannya fa'ilun. Dan mayyitun wazannya fa'ilun. Kemudian wazan jamak taksir fu'ulun itu pada umumnya tertentu bagi wazan fa'ilun. Contohnya seperti kabidun, ini jamaknya fu'ulun kubudun. Begitu pula pada isim wazan fa'lun dengan mutlak fa' fi'ilnya.
Jadi fi'ilnya itu bisa didhammah, kasrah ataupun fathah, fa'lun, fi'lun maupun fu'lun. Itu nanti jamak taksirnya ikut wazan fu'ulun. Dan juga mufrad yang mengikuti wazan fa'alun, ya. Wazan jamak taksir fi'lanun selanjutnya. Fi'lanun itu bagi wazan fu'alun dan masyhur juga pada semisal hutun ataupun fu'lun dengan ain fi'il berupa huruf wawu, dan qa'un fa'lun, wazan fa'lun dengan ain fi'ilnya wawu, dan yang menyerupainya, dan sedikit dari yang selainnya lafaz-lafaz tersebut. Kita langsung lihat tabelnya saja biar jelas. Di sini ada kolom pertama adalah nomor, kolom yang kedua nama wazan jamaknya, nomor ketiga adalah wazan-wazan mufradnya, kolom keempat hukumnya atau kaidahnya, yang nomor 5 adalah kolom amsilah atau contoh. Ada 27 wazan yang ikut jamak taksir fa'la. Nah, nama jamak taksirnya adalah fa'la. Hukumnya berlaku pada sifat yang menunjukkan arti kerusakan, kesakitan, dan perpisahan. Contohnya yang nomor 1 ya, wazan mufrad fa'ilun bermakna maf'ulun. Contohnya qatilun, jamaknya adalah qatla. Qatilun yang dibunuh, jamaknya qatla. Yang nomor 2 fa'ilun, contohnya zaminun. Ini artinya cacat selamanya, jamaknya adalah zamna. Yang nomor 3 fa'ilun halikun, yang rusak, jamaknya halka. Fa'ilun, nomor 4 fa'ilun, jamaknya contohnya mayyitun, yang mati atau yang meninggal, jamaknya adalah mauta, fa'la. Yang nomor 5 fa'ilun bermakna fa'ilun, contohnya maridun, ya, orang yang sakit, jamaknya adalah maradha. Yang nomor 6 af'alun ahmaqu, jamaknya adalah hamqa. Yang nomor 7 fa'lanun sakronun, yang mabuk, jamaknya adalah sakro. Kemudian tabel berikutnya untuk jamak taksir fu'ulun. Wazan mufradnya ada 5. Hukumnya berlaku pada setiap isim sulasi. Yang pertama adalah wazan mufrad fa'ilun. Contohnya kabidun, jamaknya adalah kubutun. Kabidun itu hati atau limpa. Yang nomor 2 fa'lun, contohnya qalbun. Qalbun juga hati, jamaknya adalah qulubun. Yang nomor 3 fu'lun humlun, jamaknya humulun. Nomor 4 fi'lun jindun, jamaknya junudun. Yang nomor 5 fa'alun zakarun, jamaknya adalah dzukurun. Ini yang mengikuti wazan jamak taksir fu'ulun, kubudun, qulubun, humulun, junudun, dzukurun. Wazannya fu'ulun. Tabel selanjutnya jamak taksir fi'lanun. Ini mufradnya ada 4 wazan yang berlaku pada isim bukan sifat. Yang pertama adalah wazan fu'alun, contohnya ghulamun, jamaknya adalah fi'lanun ghilmanun. Yang nomor 2 fu'lun, yang ain fi'ilnya wawu, contohnya adalah hutun, jamaknya hitanun. Hutun itu ikan besar atau ikan paus. Yang nomor 3 fa'lun, yang ain fi'ilnya berupa wawu, jamaknya adalah contohnya qaun, jamaknya qi'anun. Yang nomor 4 dari wazan selainnya tadi, selain fu'alun, fu'lun, dan fa'lun, contohnya adalah haitun. Ini juga bisa disamakan pada hitanun, ya, fi'lanun. Wa fa'lan isman wa fa'ila wa fa'al ghairu ma'alil aini fi'lanun syamal. Wa fi'lanun untai wazan jamak taksir fi'lanun iku syamala. Mengku apa fi'lanun? Fa'lan ing mufrad fa'lan isman halai rupa isim, wa fa'ilanan fa'ilan, wa fa'alunan fa'alun, ghairu
mu'alil aini hale ora den ngilati ain fingile. Wa bil fa'ali wal fa'ala jumi'a sohra'u wa sohra'u telafat sohra'u wal adhra'u lan lafat adhra'u iku jumi'a dan ka jama'ake apa sohra'u lan adhra'u bil fa'ali kelan jamak fa'ali wal fa'ala lan jamak fa'ala wal qaisat ba'a lan anu to temen sira al qaisa ing kiase. Artinya tadi wazan jamak tasir fu'lanun ya, fu'lanun itu mencakup mufrad isim wazan fa'lun, fa'ilun dan fa'alun ya, dan fa'alun yang ain fiilnya bukan berupa huruf ilat. Langsung ke tabel, di situ ada wazan jamak tasir fu'lanun ya. Yang pertama berlaku pada isim wazan fa'lun sahih ain fiilnya. Contohnya batnun, butnanun ya. Ain fiilnya bukan berupa huruf ngilat berarti huruf sahih. Yang nomor 2 berlaku pada isim yang mengikuti wazan fa'ilun sahih ain fiilnya. Contohnya qudibun, jamaknya qudbanun. Yang nomor 3 berlaku pada isim yang mengikuti wazan fa'alun sahih ain fi'ilnya. Contohnya dzakarun, jamaknya adalah dzukranun, fu'lanun. Kemudian lafaz sohro'a dan adzro'a itu disamakan dengan jamak tasir fa'ali dan fa'ala dan ikutilah kiasnya. Dalam arti itu untuk yang isim mufrad mengikuti wazan fa'la'a ya, baik sifat maupun isim itu nanti jamaknya mengikuti jamak tasir fa'ali maupun fa'ala. Jadi bisa fa'ali, bisa fa'ala. Wa huma karone wazan fa'ali lan fa'ala iku yastarikani sekutonan karone fima ing dalam mufrad kana kang ana apa mano iku ala fa'ala ing atase anut wazan fa'ala isman hale rupa isim ka sohro'a kaya lafaz sohro'a wa soharin dan jamak lafaz soharin wa soharo lan jamak soharo au sifatan utawa hale rupa sifat ka adzro'a kaya lafaz adzro'a wa adzarin lan jamak adzarin wa adzaro lan adzaro wa ala fa'ala lan ing atase wazan fa'ala isman hale rupa isim nahu alqa sebadan lafaz alqa wa alaqin jamak lafaz alaqin wa alaqa lafaz alaqa wa ala fi'la lan ing atase anut wazan fi'la isman hale rupa isim te contone kana dzifra sebadan lafaz dzifra wa dzafarin lan jamak dzafarin wa dzafaro lan jamak dzafaro wa ala fu'la dan ingat sewazan fu'la wasfan hale rupa sifat lali unsa af'ala ora kade makna sewazan af'ala. Te contohnya kena hubla sebadan lafaz hubla wa habalin dan jamak habalin wa habala lan jamak habala. Jadi kedua wazan jamak tasir fa'ala dan fa'ali itu sama-sama untuk mufrad yang berupa isim seperti sohro'a dan yang jamaknya adalah soharin dan soharo atau berupa sifat seperti adzro'a yang jamaknya bisa adzarin bisa adzaro dan mufrad berupa isim yang mengikuti wazan fi'la contohnya dzifro dzafarin jamaknya bisa dzafaro dan mufrad berupa sifat wazan fu'la yang bukan maknanya af'alu atau hubla, contohnya hubla, habali dan habala. Ya, di situ tabelnya nomor 1 adalah fa'la. Wazan fa'la berupa isim. Contohnya alqa, jamaknya alaqin bisa alaqa, ada 2. Yang nomor 2 fi'la. Ini berupa isim juga. Contohnya dzifra
jamaknya bisa zafarin, bisa zafaro. Nomor 3, fu'la berupa sifat, jamaknya hubla, contohnya hubla, jamaknya habalin, bisa habala. Yang nomor 4, fa'la, ini berupa sifat, fa'la'a ya, berupa sifat bukan mu'annasnya af'ala. Contohnya azra'a, jamaknya azarin, bisa azaro. Yang nomor 5, fa'la'a yang berupa isim, contohnya soharo, sohro'a, jamaknya soharin dan soharo. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.